El Señor ha puesto en mi corazón hace un tiempo atrás hablar de la carta de Primera de Juan. God put in my heart to speak in the letter of 1 of John. Desde la semana pasada ya estamos entrando en este mes que todos los sábados del mes de septiembre hablaremos de Primera de Juan. So we started this month, and every week we'll be working with the letter of John, 1 of John. Y la semana pasada hablábamos del propósito que tenía el apóstol Juan al escribir su carta. Last week we were speaking about the purpose that they had to write this. The Apostle John had to write this letter. Hablamos de que el gozo de las personas fuera cumplido. Spoke about the joy of the people being completed. Hablamos de no pecar más. We were speaking about not ever sinning again, Y hablamos de que sepamos que tenemos vida eterna. and also speaking about that we know we have eternal life. Pero hoy vamos a hablar sobre a quién el apóstol Juan le dirigió su carta. So now we're going to speak about who was the letter directed to. ¿A quién estaba dirigido? Who was it directed to? Le invito a que me acompañe en pie y leamos Ask you to please be on your stand, and we read. Primera de Juan capítulo 2 del 12 al 14. We read 1 of John chapter 2 from verse 12 on. Primera de Juan capítulo 2 verso 12 al 14. We'll be 1 of John chapter 2 verses 12 through 14. Los teólogos no se portan muy bien con el apóstol Juan. Theologians are not too well with John. Dicen que Juan era demasiado sencillo. They say he was too simple Dicen que eso es porque era pescador, no era un escritor profesional. because he wasn't a professional writer. He was just a fisher. Yo difiero de eso. I differentiate from that. La carta de Primera de Juan es una carta profunda, It's the first letter is a deep letter, pero sencilla. but also simple, Y es llena del Espíritu de Dios. and it's filled with the Spirit of God. Es una carta doctrinal It's a doctrinal letter. que nos ayuda a comprender muchas de las doctrinas más difíciles de la Biblia. It allows us to understand other doctrines that are more difficult in the Bible. Es una carta de amor, It's also a love letter, pero no deja de reprender. but it also exhorts. Es reprender con amor. It's also exhorting but with love. Y el apóstol Pablo tenía tres personas o poblaciones a quien dirigir su carta. Well, he had also three people who he directed his letters to. A los niños pequeños, First to small children, que es cuando dice hijitos. where he says children. A los jóvenes, To the youth, que es cuando dice jóvenes. where he says youth. Y a los ancianos o personas mayores, que es cuando dice padres. And also elders. En otras palabras, a todos. In other words, everybody. Él está escribiendo a toda la iglesia. He is writing to all the church. Y dice así, Primera de Juan 2:12, dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. It says verse 12, I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verses 13 and 14 say, I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I'll write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Y el 14 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Padre, te damos gracias por esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Ya tu palabra está bendecida. Your word is already blessed. Te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones en esta mañana. I ask that your Holy Spirit touch every heart today this morning. Que nos consuele, That it que nos comforts us, fortalezca, that it strengthens us, que nos reprenda, that exhorts us, Father, que nos llene de Él. that it fills us with Him. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fill us with your Spirit. Father. Enséñanos tu palabra. Show us your word, Y gracias. and thank you. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puedes tomar asiento. You may be seated.
Los teólogos dicen acerca de esta epístola The theologians say about this epistle, que aquí cuando dice hijitos, jóvenes y padres, when it's speaking about children, youth, and elders, se está refiriendo espiritualmente, it's referring to the spiritual matter, no físicamente. not the physical. Es decir, cuando dice pequeños hijos o hijitos, So when it says children, se está refiriendo a nuevos convertidos, speaking about new converts, personas que llevan poco tiempo en el Evangelio. people who have little time being converted. Cuando dice jóvenes, When it says young men, se refiere a personas que llevan ya algún tiempo en los caminos del Señor. and then in this case it's been somebody who's been a little bit longer in the time Y in the cuando- Word of God. Y cuando dice padres, And when it says elders, se refiere a personas que ya llevan muchos años. then it's referring to En people sus who have caminos. been there many years. Y mira lo que dice el verso 12, os escribo a vosotros hijitos, And it says in verse 12, I am writing to you little children. hijitos porque llevan poco tiempo en el Señor, It says children because they have a little time in the Lord. porque a ustedes que llevan poco tiempo en el Señor, Because you who have little time in the Lord, sus pecados han sido perdonados. your sins have been forgiven. Dice, os escribo a vosotros padres, es decir, personas que llevan mucho tiempo en el Señor, And then it says, I'm writing to you fathers, those who've been a little bit longer in the Word. porque ustedes conocen al que es desde el principio. Because it says, you know who He is from the beginning. Os escribo a vosotros jóvenes, Then it says, I'm writing to you young men, porque habéis vencido al maligno. because you have overcome Y the aquí evil. hay muchas características. There's many characteristics. Dice que tus pecados han sido It perdonados, says your sins are forgiven. que has conocido al Señor desde el That principio, you've known the Lord from the beginning. que has vencido al maligno. That you have overcome the evil one. No me diga, Señor, no diga, Señor, ayúdame a vencer al maligno. So they'll say, help me overcome the evil one. No, Señor, gracias porque he vencido al maligno. Say, thank you because we have overcome the evil one. Dice, porque habéis conocido al Padre, It says, because you've known the Father, porque le conoce desde el principio, because who He is from the beginning. porque ustedes son It fuertes, says you are strong. la palabra de Dios permanece en That ustedes, word abides in you, habéis vencido al maligno. and you have overcome the evil Y one. eso lo vemos en Juan constantemente, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. Apostle John repeats and repeats and repeats this fact. Eso es parte de por qué los teólogos dicen que es una carta sencilla. That's why the theologians say it's simple. Él era un simple pescador. It was just a simple fisherman. Bueno, Dios es el Dios de la repetición. Well, God is God of repetition. No existe un solo evangelio, existen 4 evangelios. There is not one gospel, there's 4. Dios no dice arrepiéntete y conviértete una sola vez en la vida. It says, don't do it only once. Al pecador le dice constantemente, tengo mis brazos abiertos para ti, tengo mis brazos abiertos para ti, tengo mis brazos abiertos He para tells ti. this fisherman, I'm always with the arms open. Yo estoy aquí. Once and twice and 3 times. Dios es el Dios de la repetición. God is a God of repetition. Y es necesario que nos repitan las And cosas. it's necessary for people to tell us things repeatedly. Así como me ven sin bigote, aunque debo tener bigote, You see me without a mustache and I want to have a mustache. hay cosas que todavía no he aprendido. There's things that I still haven't learned. Y hay cosas que Dios necesita constantemente repetirme y repetirme y repetirme y repetirme. And there's things that the Lord needs to constantly repeat to me and repeat to me again. Por eso vemos al apóstol Juan diciendo lo que vi, lo que oí, lo que palpé. Yo fui testigo del poder de Dios. That's why John says what I saw, what I was able to analyze from God. Por eso vemos a un apóstol Juan diciendo tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados muchas veces. We see John saying your sins are forgiven, your sins are forgiven, your sins are forgiven many times. Por eso en esta porción dice, ustedes han vencido al maligno en 2 ocasiones. It says twice that you have overcome the evil one. Es necesario que nos repitan las cosas. It's necessary for us to hear certain things repeated. Y vamos a ver 4 cosas de este capítulo 2 en las cuales el apóstol Juan nos habla a todos nosotros. We're going to see 4 things where John speaks to everybody here. Puedes que lleves poco tiempo en el evangelio. Maybe you have a little time in the gospel. Puedes que lleves ya 10 años, eres un joven en los evangelios, llevas 15 años en el evangelio. Maybe 10, maybe 15 years, Quizás llevas 20 o llevas 30 años sirviendo al Señor. maybe more, maybe 20 or 30 years serving the Lord. Pero estas 4 cosas que nos habla el capítulo 2 son para ti y son para mí. These 4 things that this portion reads for us is for you and me. Lo primero que dice el apóstol Juan es que tiene que existir amor los unos a los otros. First thing John says is there has to be love for one another. Acompáñame al verso 9. Recuerda que estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan. Vamos a estar solamente en este capítulo. We're going to be only in the 1st of John chapter 2, but I want you to go to verse 9. Mira lo que dice el verso 9. Verse 9 reads,
Vemos también al apóstol Juan diciendo el que dice, el que dice, el que dice. We also see John saying the one that says, the one that says, and the one that Y en el says. verso 9 dice, el que dice que está en la luz In verse 9 says, whoever says he is in the light y aborrece a su hermano and hates his brother está todavía en tinieblas. is still in darkness. Verso 10 dice, el que ama a su hermano Verse 10 says, whoever loves permanece en la luz his brother abides in the light, y en él no hay tropiezo. and in him there is no cause. Y en el verso 11 vuelve a repetir lo que dice el verso 9. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Verse 11 repeats what verse 9 started with, but whoever is, Y vuelve y lo dice, y anda en tinieblas. but whoever hates his brother says again, he is in darkness. Y sigue diciendo, no sabe a dónde va. And says he doesn't know where he's going. Y vuelve y repite porque las tinieblas le han cegado los ojos. And then it says again, because he has blinded his light. Yo soy cristiano, I am Christian. yo llevo 20 años en el I've Evangelio, been here for 20 years. yo soy bautista del sur, I am Southern Baptist. a mí me bautizaron, I got baptized. yo tomo la comunión en la iglesia. I take communion with the brothers in church. Oye, ¿cómo está tu vecino? How is your neighbor? Ah, que me hables de ese, yo no quiero saber de ese. Don't speak to me about my neighbor. Hay una campanita tocando. There's a little siren sounding there. ¿Estás en luz? Are you in light? ¿Eres cristiano? Are you Christian? Creo que no. I don't think so. Estás en la carne. You're in the flesh. El mismo autor de la carta de primera de Juan Same author of the first letter of John es el mismo autor del Evangelio de Juan. is the same one of the Gospel of John. Y en el Evangelio de Juan, And in the Gospel of John, cuando Juan habla de la luz, when John speaks of the light, habla de la relación de Dios con el hombre. he's speaking of the relationship between God and man. Es decir, el que está en luz en el Evangelio de Juan So when John speaks about who's ever in the light, es aquel que tiene comunión con it's Dios. the one who has a relationship with God. Lo vemos en diversos versos. Desde el principio del Evangelio dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. So we see it in various verses. In the beginning of John, it says it that way. Dice también en Juan, dice que la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que es Jesús. And also says the condemnation was that they loved more the darkness than the light, and the light was Jesus. En el capítulo 8 de Juan dice Jesús hablando, yo soy la luz del mundo. And then in chapter 8 it says, I am the light. Jesus saying. O sea que en el Evangelio de Juan, cuando Juan se refiere a la luz, se refiere a la relación de Dios con nosotros. So he's referring to the relationship when he speaks of light between God and man. Pero cuando en primera de Juan el mismo autor habla de luz, But when in 1st of John, the same author speaks of the light, se refiere a la relación de unos a otros. it speaks of the relationship one and the other. Se refiere a que si tú estás en luz, So it says, if you are in light, es porque tú amas a tu hermano. it's because you love your brother. Es porque tú no aborreces a tu hermano. Because you do not hate him. Hermano, entendemos algo, Brothers, we understand something. que no podemos tener amistad o una relación estrecha con todo el mundo. We understand this. We cannot have a close relationship with everybody. Eso es imposible. That right there is a little bit impossible. De hecho, bíblicamente hablando, vemos ejemplos de eso. Speaking biblically, we see an example of it. En una ocasión había Abraham y su sobrino Lot. So we see Abraham and Lot. Tenían una buena relación entre ellos. They had a good relationship between them. Pero los sirvientes o los pastores de Lot y los pastores de Abraham no tenían esa The relación. servants of Lot and the servants of Abraham did not have that relationship. Y hubo un momento dado en que tuvieron que cortar su relación. So at one point, they had to cut the relationship. Siguieron amándose. They kept loving each other. De hecho, Abraham intercedió por el lugar que Lot había escogido, que era Sodoma y Gomorra. And even Abraham prayed for the place Lot had chosen, which is Sodom and Gomorrah. Y Lot, contrario a lo que muchas personas dicen, And Lot, contrary to what a lot of people say, era un hombre justo, he was a just man. era un siervo de Dios. He was a servant of God. Porque lo dice Primera de Pedro. Because First of Peter says it. Entonces, sí hay momentos en que nosotros tenemos que cortar relaciones. So yes, there's moments we have to cut relationships, Pero nosotros no podemos aborrecer a la gente, but we should not hate the people. odiar a las personas. Just hate them. Hay una frase que yo sé que aquí en Puerto Rico, no sé si en Estados Unidos está, no lo puedo ver ni en pintura. There's a phrase they say here in Puerto Rico that I can't even see him in a painting. ¿Cómo tú puedes saber si odias a alguien? How do you know you hate somebody?
No sé si tú recuerdas cuando estabas enamorado antes de tu casarte. I don't know if you remember when you were in love before you got Se married. supone que todavía te has enamorado. You're supposed to still be in love. Pero antes de tu casarte, cuando te mencionaban el nombre de tu novia, de repente tu corazón latía y te ponías nervioso, te ponías colorado. So before that, they used to mention your bride or your boyfriend's name, and your heart used to beat in your chest. Estabas enamorado. You were in love. Pues cuando alguien te menciona esa persona que te hirió, esa persona que te hizo daño, So when somebody mentions about somebody who did you wrong, obviamente no vas a estar enamorado de esa you're not going to persona, be in love with that person. pero te da taquicardia, te pone tu corazón agitado, It doesn't seem affecting your heart. It starts beating. te afecta escuchar su nombre, It affects you. Listen to his name. odias a esa persona, Do you hate that person? aborreces a esa persona. Do you hate his presence? Mira, esto es el clásico de puertorriqueño. This is classic of the Puerto Rican people. Tú te das cuenta cuando alguien tiene algo contra alguien. You can notice when somebody has something against somebody. Y siempre que le preguntas, ¿tú odias a esa persona? And when you go to the person and ask them straight out, do you hate that person? ¿Quién? ¿Yo? Then they say, who, me? No, yo no lo odio. No, not me. I don't hate Yo no tengo nada en contra de esa persona. Nothing against that person. Ah, pero no la puedes ver. Oh, but you can't see him. No puedes hablar con You ellos. can't speak to him. Te duele en tu corazón. It hurts your heart. Hay algo raro en ti. There's something weird there. Si Cristo nos perdonó a nosotros, If Christ forgave us, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? who are we to not forgive? Escucha, la persona no tiene que merecer ser perdonada. The person does not have to deserve that. Cuando Jesús fue crucificado, dice, Padre, perdónalos, When Christ was crucified, Christ said, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they do not know what they do. Jesús no dice, perdónalos, Jesus did not say forgive them, porque ellos se arrepintieron de lo que hacían. because they forgave, they repented for what they did. Jesús le dijo al Padre, perdónalos, He said, forgive them, aunque ellos siguen haciendo lo que están haciendo even if they continue to do what they're doing sin saber lo que hacen. without knowing what they're doing. Entonces, aunque las personas te hieran, Even if people hurt you, aunque las personas te ofendan, even if they offend you, aunque las personas te enreden en cosas, even if they take you through many different things, aunque sean tus enemigos, even if they're your enemy, ámalos, love them, ámalos, love them, ámalos, love them, porque tú eres luz, because you are light, porque tú eres la luz del mundo, because you are the light of the world, porque Jesús es la luz del mundo because Jesus is the light of the y world, porque tú no estás en tinieblas. because you are not in Si tu darkness. corazón está lleno de odio, If your heart is full of hate, si tu corazón está lleno de aborrecimiento, if your heart is full of that hate, si tu corazón está lleno de raíces de amargura, and it has roots, entonces Juan te dice, tú estás en tinieblas, then John says you are in darkness. tú no sabes a dónde vas You don't know where you're going, y las tinieblas han cegado tus ojos. and the darkness has blinded you. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor Repent and ask God y for pídele forgiveness, perdón a la persona que tiene ese and also coraje. ask God to help you forgive that person. Inclusive, And even then, antes de dar tu ofrenda al altar. even after, before you give your offering, Jesús mismo dijo que antes de que tú dieras tu ofrenda al altar, Jesus si said, tú before recuerdas before you bring your offering, que alguien tiene algo contra ti, if somebody has something against you, ve y reconcíliate primero. go ask them for forgiveness. Y esto es Forgive them. importante, And this is important. porque no necesariamente es que yo lo odie, Not necessarily that I hate him, es que Él me odie. is that he hates me. Perdóname. Forgive me. Y si esa persona no te quiere perdonar, And if that person does not want to forgive you, allá Él con Dios. that's between him and Tú God. te has librado de Dios. You have done your work in God. O sea, cuando te digo que has librado de Dios es que has librado tu culpabilidad Yeah, ante you Dios. have freed your culpability before him. Así que eso es lo primero que dice el apóstol Juan. So that's the first thing John says. Si tú estás en luz, tienes que amar. If you have light, you have to love. Si tú dices que eres luz, no puedes andar en tinieblas. If you say you're light, you can't walk in darkness. Y lo segundo que dice el apóstol Juan, And the second thing that John says, dice, ama a tu hermano, love your brother, pero no ames el mundo. but do not love the world. Voy a repetirlo. Ama a tu hermano, Love your brother, pero no ames al mundo. but do not love the world. Mira lo que dice el 15, verso 15. Look what verse 15 says. Dice, no améis al mundo. It says, do not love the world. Una cosa es el mundo One thing is the world, y otra cosa es lo que está en el mundo. and the other thing is what is in the world. Una cosa es amar a mi esposa One thing is to love my wife, y otra cosa es amar a lo que rodea a mi esposa. and another thing is to love what surrounds my wife. Mis suegros, My father-in-law, mis cuñados, my brothers-in-law, toda su vida, all her life, su casa, the house,
Pero Dios dice, no ames al mundo, But God says, do not love the world. pero ojo, tampoco lo que está en el mundo. But it also says, nor the things of the world. Porque dice, si alguno de ustedes que son nuevos convertidos o que llevan un poco de tiempo o que ya llevan 30 años en el Evangelio, aman al mundo, It says, even if you have a little time or a lot of time, but if you do love the world, entonces el amor de Dios no está en ti. then the love of God is not in you. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, And verse 16 says, for all that is in the world. y ahora comienza a decir, a desglosar lo que hay en el mundo, Now it starts saying the characteristics of what is in the world. y primeramente dice los deseos de la carne. First thing that it says is the desires of the flesh. ¿Cuáles son los deseos de la carne? What are those desires of the flesh? Bueno, Pablo en Gálatas lo dice bien claro. In Galatians, Paul says it very clearly. Pablo habla de algunos deseos de la carne. Some of them he mentions. Voy a mencionarlos rápido. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Adultery, Dice idolatría, hechicerías, enemistades, idolatry, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. a bunch of all these characteristics that Paul states in Galatians are the ones he Envidias, homicidios, borracheras, orgías. homicides, alcoholism, all these things. En una ocasión tuvimos a un boxeador aquí, un ex boxeador aquí en la iglesia. Once we had a boxer here in the church, Y ese ex boxeador nos decía and this boxer said, que la Biblia no habla de que el boxeo sea pecado, he said, the Bible doesn't say nothing about boxing, that it is a sin. pero el boxeo es pleito, But boxing is a problem. es contienda, It's against es somebody. disensión. It's dissension. Y aquí en Gálatas dice, y cosas semejantes a And it estas. says all other things that are similar to these things. Son obras de la carne. They're all works of the flesh. Entonces, ¿amas y tienes deseos de la carne? So do you love, do you have desire for the things of the flesh? Ah, pastor, yo no hago ninguna de esas cosas. Well, Pastor, I do not do any of those things. Pero ojo, But hold on a second. ¿cómo están tus pensamientos? How are your thoughts? ¿Tus pensamientos están en la carne Are your thoughts in the flesh o están en el espíritu? or are they in the spirit? ¿Tus pensamientos están alineados con la palabra de Dios Are they aligned with the Word of God o están en la chuleta? or are they somewhere else? Al reírse ustedes, ¿están en la carne o están en el espíritu? See there where you laughed. Are you in the flesh or are you in the spirit? Broma, broma. It's a joke. Podemos ver algunas cosas de saber si estamos en la carne o no. We can see a few things to see if we're in the flesh or not. Viene la tormenta Oh, Isaac. Isaac's storm is coming. Oh, ¿qué voy a What am I hacer? going to do? No voy para la iglesia porque voy para el supermercado. I'm not going to church, I'm going to the supermarket. ¿Estás en la carne o estás en el Are espíritu? you in the flesh or are you in the spirit? Una persona espiritual A spiritual person que piensa en el espíritu, who thinks in the spirit, que no ama las cosas de este who mundo, do not love the things of the world, diría, vamos a orar. would say, let's pray instead. Y no vamos a orar por Puerto Rico. And let's not pray for Puerto Rico. Vamos a orar por las Antillas Let's Menores. pray for all the way Vamos a orar por islands, República Dominicana. Dominican Republic, Vamos a orar por Haití. for Haiti. Ah, no, pero no tan solamente Orlando, porque allí está mi And familia. not just Orlando because my family is Vamos a there. orar por Mississippi. Let's pray for Mississippi too. Eso es una persona espiritual. That is a spiritual person. ¿Cómo piensas tú, en la carne o en el espíritu? How do you think, in the flesh or in the spirit? Cuando Jesús dijo, voy a ser crucificado, When Jesus said, I am going to be crucified, había uno bien carnú allí, there was one who was very fleshly there. Pedro. Peter. No mueras, ¿cómo vas a morir? No, tú no Die. puedes You morir. cannot die. Quédate con Stay nosotros. with us. No entendía los misterios de He did Dios. not understand God's Su pensamiento estaba en la carne. His thinking was in the flesh. Y Jesús los reprende y le dice, Satanás, aléjate de mí, And then Jesus says, Satan, get away from me. porque me eres tropiezo, Because you are a porque stone. piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Because you're thinking in things of the flesh, of men, and not the things of God. ¿Cómo piensas tú en las vicisitudes de tu In vida? problems, how do you think? ¿Qué piensas de las cosas que te suceden día tras día? Of all the things that happen to you day in and day out.
las situaciones difíciles que vivimos. difficult situations that each one of us live. Estás pensando en la carne Are you thinking in the flesh? y ahora ¿quién podrá defenderme? And who is going to save me now? No va a aparecer el Chapulín Colorado. You're not going to have a superhero come for your rescue. Mi confianza está en el Señor. My confidence is in the Lord. Jehová dio, Jehová quitó. God gave, God take it away. Sea el nombre de Jehová bendito. Even with all that, God's name be praised. Nuestras vidas están en sus manos. Our lives are in His hands. Yo sé lo que está pasando en este momento. I know what's happening in this moment. Yo no sé qué me va a pasar de una hora, de aquí a una hora. From here to an hour or two from now, I do not know what's going Yo to lo happen. único que sé es que pase lo que pase. Whatever happens, Tenga comida, no tenga comida. whether I have food or whether I not have food, Muera o quede vivo. whether I die or I live, Venga la tormenta, no venga la tormenta. storm comes or storm doesn't come, Él está conmigo. He is with me. Y no está conmigo porque me porte bien, He is not with me because I decided to have good conduct, sino porque me ama. because He loves me. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, God shows His love for us, en que siendo aún that pecadores, even as we were sinners, Cristo murió por nosotros. died for us. Es un amor tan grande It's a great love que ya no puede amar más. that He cannot love even more than ¿Has that. escuchado eso anteriormente? Dios no puede amarte más Have you heard of that? God cannot love you more than de He lo has, que ya te amó en la cruz del Calvario. than He has done on the cross. Por eso es que pase lo que pase, Whatever happens, nada puede separarte de su amor. nothing can separate you from His Por love. eso el apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada The apostle said, nothing created me podrá separar del amor de can Dios separate you from God's love. que es en Cristo Jesús, That is in Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Lo otro que dice es deseos de los ojos. It also says the desires of the eyes. Deseos de los ojos. The desires of the eyes. ¿Usted ha visto locales vacíos en Ponce? Have you seen empty places in Ponce? Lugares abandonados. Abandoned places? No sé si alguien aquí tuvo la oportunidad de trabajar en Haynes. I don't know if anybody here worked in the company called Haynes. Hace muchos años había una fábrica aquí en Ponce que era Haynes. There was a factory here many years ago. It was Haynes. Esta semana estuve pasando por Haynes This week I was driving through there y veía todo abandonado, and I saw everything abandoned, todo feo. everything ugly. Había hierba creciendo. It was grass, yay high. Ya las ventanas no existen, quizás se las han robado. And the windows, they probably stolen or broken. Imagínense que arriba de esa fábrica diga Marshall Imagine at the top of that would say Marshall. y haya unas puertas abiertas y haya un empleado sucio diciendo vengan a Marshall a comprar. And there was an employee at the door saying, "Come on in." He would be all dirty, inviting you to come in to buy stuff. ¿Qué usted haría? What would you do? ¿Compraría en ese lugar? Would you buy at that place? Yo creo que no. I don't think so. ¿Por qué? Why not? Porque está feo, Because it's ugly. porque se ve mal, Because it looks ugly. porque no es lo que yo quiero, Because it's not what I want. porque el deseo de mis ojos no es suplido ahí. Because the desires of my eyes are not supplied there for me. Tiene que verse bonito, It has to look pretty to me. tiene que verse bien. It has to look good. Si no se ve bien, hay algo mal. If it doesn't look good, there's something wrong. El problema es que cuando vamos a las cosas de The Dios, problem is that when we go to the things of God, a veces es al contrario. sometimes it's the opposite. Dice el profeta Isaías Isaiah the prophet, que Jesús era sin parecido, o sea, no era bonito, o lo que sufrió no era bonito, it said what he would go through or his aspect was not pretty, para que le deseemos. so that we would desire him. ¿Sabes que la cruz es locura para los que se pierden? The cross is crazy for those people La who cruz get es lost, locura para los judíos. for the Judaizers. Pablo estaba luchando en aquellos tiempos y decía, por medio de la cruz somos salvos. Paul was fighting with them at that time because he said, through the cross we're saved. Pero las personas, ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos entendían The eso. Romans, the Greeks did not understand this. ¿Cómo por medio de la peor muerte que podía existir en aquellos tiempos y en la humanidad entera podía haber salvación? How could the death, the worst at that time, that was death through cross, bring salvation to us? Pero They el were asking. evangelio es poder de Dios para todo aquel que The cree. gospel is power of God for those who believe. Por eso nosotros no nos movemos por lo que vemos. So we do not move by what we see. Nosotros nos movemos
movemos por fe. We move by faith. Nosotros nos movemos por fe. We move by faith. No te dejes llevar por lo que estás viendo. Don't let yourself be led by what you see. No te dejes llevar por lo que estás sintiendo. Don't let yourself be led by what you feel. Ah, yo no siento a Dios. Oh, I don't feel God. Yo no siento que Dios contesta mi I oración. don't feel God answers my prayer. Yo no siento que la iglesia bautista de Betel tenga unción de Dios. I don't think that there's at this church there is a blessing of the Spirit here. Esto no es por sentimiento. This is not about Esto es faith. por fe. This is by faith. Y fe es creer, And faith is believing. aún en lo que no vemos. Even when you do not see. No estoy hablando de un evangelio de I'm prosperidad, not talking about a prosperity gospel. de que crees que vas a tener una mansión y vas a tener la That you mansión. believe you're going to have a mansion and you're going to have a mansion. Estoy hablando de una mansión I'm celestial, talking about a celestial mansion. que hay un arquitecto y hay un constructor que es nada más y nada menos que Cristo Jesús. There's an architect, there's a constructor, and that is Jesus Christ. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, voy pues a construir morada para cada uno de And ustedes. Jesus in John 14 says, I'm going to go prepare a place Y for que you. nosotros miremos no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. And that we do not look at the things we see, but the things that we do not see. Pues las cosas que se ven son temporales, Because the things we see are temporary, pero las cosas que no se ven but then the things we do not see son are eternas. eternal. Mira las cosas que no se ven. Look at the things that we do not see. No ames el mundo ni las cosas que están en el Do not mundo. love the world and the things in it. Mira, dice el apóstol Juan, ni la vanagloria de la vida. Even John says, even what the world brings you, life brings you. El mundo pasa y sus deseos. The world passes and its desires. El hombre que más creía en la vanidad era Salomón. And we have a good example in Solomon. El hombre que ganó varios récords en la Biblia. He had a lot of records. El hombre que más dinero ha tenido según la Biblia. He broke a lot of records. The one that had the most money in the Bible. Que más mujeres ha tenido. The most women in the Bible. Que más mansiones ha tenido. The most mansions in the Bible. Le hace Eclesiastés con carne en su casa. Read Ecclesiastes in your home. Un hombre multimillonario que lo Multi-millionaire. tenía todo. Had everything. Y dijo, vanidad de vanidades. And he said, nothing is worth it. Todo es vanidad. Everything is not worth it. No ames el mundo. Do not love the world. Ama a tu prójimo. Love your neighbor. Ama a Dios. Love God. No ames el mundo. Do not love the world. Ni las cosas que están en el Or mundo. the things in it. Lo tercero que dice Juan The third thing that John says es que nosotros tenemos la unción de Dios is that we have God's blessing. para tener discernimiento. So we have discernment. Mira el verso 20. Let's go to verse 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción de quién? ¿Y conocéis qué? ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Es decir, si tú llevas 2 días convertido, te está hablando a ti. So verse 20 says, but you have been anointed by what? By the Holy One, and you have all what? All knowledge, and speaking to the young, the children, and the elders. Y si tú llevas 10 años en el Evangelio, te está hablando a ti. So if you have 10 years in the gospel, Y si he's llevas speaking to you. 30 años en el Evangelio, te está hablando But a if you ti. have 30 years in the gospel, he's speaking to you. Que tú tienes la unción. That you have that. No es que la tenías y de repente se fue y de repente vino otra vez, es que la tienes. Not that you had it, then it came back. No, it's that you have it. El verso 27 dice así: Verse 27 says this way. pero la unción que vosotros recibisteis de él But the anointing that you received from him, permanece it says it abides en in ustedes. you. ¿Qué es unción, hermano? ¿Cuántos han escuchado esa palabra de unción How aquí? many people have heard that word? Anointing. Unción es simplemente Anointing is simply derramar aceite, have oil come upon you. nada más. Nothing else. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se derramaba aceite sobre el tabernáculo. they used to pour, this oil in the tabernacle. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se derramaba aceite they used to pour oil sobre los pies de las visitas. for the feet of all the visitors. Cuando venía una persona a visitar a otra, When somebody used to come and visit somebody el else, siervo de menor rango the servant of the lesser range tomaba una pileta de aceite used to come and bring some oil. y ungía los pies de esa Used to persona. anoint the feet of that person. Aparte de eso, se usaba también el aceite para ungir muertos o las personas cuando morían. Other than that, they used to also use the oil for when people used to pass.
Pero ese no es el término que se usa hoy en día. when they used to pass away. But that's not the term that they use today. El término unción se usa de otra manera. Anointing is used in a different way today. Y por favor, no me malentiendan lo que voy a hacer ahora. Do not misinterpret what I do. ¡Oh, aleluya! He recibido una palabra profética para ti. As an example, ¿Puedes traducirlo? that was the perfect example. He wanted me to translate that for you guys. Si yo me paro aquí haciendo eso If I stay up here and I do that, y de repente comienzo a brincar y a and I start saltar, doing this, pues ese predicador tiene unción de Dios. and then that's where the anointing is that people say nowadays. Wow. Eso se traduce solo, ¿verdad? That translates itself. Y yo tengo una palabra para ti en esta hora. And they say, I have a word for you this Y hay morning. una unción de Dios sobre tu And vida. there's anointing of God over Y me your voy a life. quitar el manto que tengo aquí, la gabán que tengo And I'm ahora. going to take my jacket off now. Y si cae sobre ti vas a sentir la unción del And Espíritu de if it Dios. falls upon you, you're going to have the Y anointing vas a of ser God. sanado. And then you're going to be healed. ¿Quién quiere mi gabán? Who wants my jacket? Y tengo el reloj ungido también aquí. I also have the anointed watch. Es triste, It's sad. es triste. It's very sad. Y se está dando mucho en las redes sociales And we see a lot in the social de media. personas que comienzan a hablar en Well, lenguas people who start speaking in tongues, y siguen hablando en and lenguas. they continue speaking in tongues. Y tengo una palabra para I ti, have a word for you, hermano. ¿Y cuál es la palabra que tienes para mí? brothers, and then what is the word that you have for me then? Me estás hablando de Cristo. Are you speaking about Christ to me? Me estás predicando el Evangelio de Jesús. Are you preaching about the gospel of Jesus? Se están convirtiendo las personas por arrepentimiento. Are people rendering their lives to God in repentance? Eso es verdaderamente tener unción de Dios. Is that really the anointing of God? ¿Me estás predicando la palabra de Are you Dios? preaching the word of God to me? ¿O estás tratando de decir cosas bonitas para que la gente le guste eso y te escuche? Or are you just saying pretty things so that people will like it? Campanita. Little siren, alarm. En estos días se están dando tantas cosas raras. Today we see a lot of weird things. Desde el chicle ungido, From the anointed gum, la saliva ungida, the saliva, anointed saliva, la patada ungida, kicking it so it could be anointed, el baile ungido, a dance that is anointed. tantas cosas. So many things. La manguera ungida. Sí, se pasa una manguera por las They personas. have a hose now, and that's anointing, and it passes through the people. Hermano, el Nuevo Testamento dice Brothers, the New Testament says que todos tenemos la unción. we all have the anointing. Y la unción es simplemente And the anointing is simply el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Una vez el Espíritu Santo te sella, Once the Holy Spirit seals you, una vez el Espíritu Santo entra a tu corazón, once the Holy Spirit enters your heart, no se va. it does not go. Puede ser contritado. It could be saddened. Dice la Biblia, puede ser apagado, It could be turned off, porque dice no apagues el Espíritu, pero no se va. but it does not leave Porque Él ha depositado un depósito que es la arra del Espíritu. because He has deposited that in you. Porque tú le perteneces a Because Dios. you belong to God. Él es el que te reprende. He is the one that exhorts you. Y Él es quien te enseña toda verdad. He teaches you all truth and He rebukes you too. Que la palabra dice, The Word says. ¿cómo la gente sabe si la doctrina es cierta o no? How do you know the doctrine is truth or not? El que quiere hacer la voluntad de Dios The one that wants to do the will of God. conocerá si la doctrina es de Dios o no. You're going to know if the doctrine is of God or not. Y eso lo dijo nada más y nada menos que Jesús. And the only person that said that was none other than Jesus. En Juan 7:17. In John 7:17. La palabra transforma. The word transformed. Yo no estoy diciendo que hay momentos en que hay emoción. I'm not saying that there's moments that we do have emotion, Porque como seres humanos because as human beings, es imposible que no exista emoción. it's impossible that we do not have emotions. Pero la emoción no transforma. But the emotion does not transform. La emoción no convierte. The emotion does not transform. La you. palabra transforma. What transforms you is the La word of palabra God. convierte.
This is the one that converts you. The word Por of eso God. anhela la palabra, So desire the word of God. anhela el Espíritu de Dios, Desire the Spirit of God. que seas lleno del Espíritu That Santo, you be filled with the Spirit. porque es el Espíritu Santo Because it is the Spirit. y esa unción que ya tú And tienes that anointing that you already have. que te va a enseñar todas las That will cosas teach you and show you all things. y te va a enseñar cuando hay cosas raras pasando en las It's iglesias, going to teach you and show you when there's weird things happening in church. cuando el hombre es exaltado sobre Dios, When man is above God. cuando hay pseudoapóstoles When there's apostles. en los cuales ellos se sientan en los altares Where they sit in the thrones. y se les tiene que traer regalos porque él es el ungido de Jehová. And then they have to bring them gifts because he is the anointed one of God. Cuando tú no puedes decir nada en esa iglesia porque estás contra el ungido de Jehová. But you can't say nothing in that church because you'll be against the anointed one of God. No han leído 1 de Juan They 2:20. haven't read 1 John 2:20. Él no es el ungido de Jehová. He's not the anointed one of God. Todos los hijos de Jehová son hijos, son ungidos de Jehová. All the ones that are children of God are the Tú eres anointed. un ungido de You are Jehová. anointed one of Porque God. tú tienes el Espíritu Because you Santo. have the Spirit, El mismo Espíritu Santo que tengo yo. the one that we have. You have. Quizás no separan dones. Yo tengo unos dones y tú tienes otros. I can have gifts, you can have different gifts. Pero somos hijos. But we're still children. La sangre que me limpió a mí no es más limpia que la sangre que te limpió a ti. The blood that cleaned me is not cleaner than the one that cleaned you. El Espíritu Santo que tengo yo no es mejor que el Espíritu Santo que The tienes tú. Spirit that I have is not better than the Spirit that you have. Los dos somos hijos. We are both Los children. dos tenemos entrada. We have entrance. Los dos podemos orar al We Padre can pray to the por Lord Father. medio y los méritos solo de Jesucristo. Only on the merits of Jesus Christ. Por eso tú tienes la unción de Dios. That's why you have the No anointing of importa God. si tú llevas 2 días en el Even Evangelio, if you've been converted 2 days o llevas años en el or many Evangelio, years, o llevas décadas en el or Evangelio. decades in the Si Lord. tú realmente has conocido al if you Señor, really have known the Lord, tú tienes la unción de you Dios. have the anointing of God. Amén. Amen. Un aplauso al Señor. Amén. Give the Lord an applause. Y cuarto, And fourth, ustedes que son hijos, jóvenes y padres, you guys who are children, youth and elders, permanezcan en Él. stay in Him. Mira lo que dice el verso 28. Look at verse 28. Y este verso aparenta decir que la salvación se pierde. And this verse could probably speak to some people that you can lose salvation, Escucha este verso. but let's listen to this verse. Y ahora, hijitos, It says that now little children, permaneced en Él, abide in Him, para que cuando Él se manifieste, so that when He appears, tengamos confianza, we may have confidence para que en su venida and not shrink no nos alejemos de Él in shame at His coming, avergonzados. in shame at His coming. La semana pasada Last week, tocamos un punto de la salvación. we're speaking about a point of salvation. No somos salvos, siempre salvos, We are not saved, always saved. pero tampoco somos perdidos, siempre We are perdidos. not lost, always lost. La salvación no se gana. You cannot gain, you cannot No hay, win your salvation. no hay manera que tú puedas ganarla, You cannot win it, pero tampoco se pierde. but you can also not lose it. La salvación se recibe. You receive salvation. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, Ephesians 2:8 says we are saved by por grace, medio de la fe. by faith, Esto no de vosotros, not of ourselves. pues es un regalo de It is Dios. a gift of God. Es recibir la It's salvación. receive salvation. La salvación no se gana ni se pierde, la salvación se You recibe. cannot gain it or lose it. You receive it. Y leímos varios versos acerca de And esto, we read various verses, muchos versos de esto. lots of verses about this. Dice, el que oye mi palabra, crea el que me envió, tiene en presente, tiene vida eterna. It says the one who heard my word has, present, has eternal life. Dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. It says the ones who are my children hear my voice and nobody will take them away from my hand. Dice que fuimos sellados con el Espíritu And then it Santo. also says that we were sealed with the Holy Spirit. Es como si yo le regalara a mi hija una paleta It's like if I give my my daughter candy. y de repente digo, ah, mamá, que no lo quiero nada. Take it back. No, give it back to me. La salvación no es así. That's not how salvation El is. sacrificio de Cristo fue tan grande The salvation of Christ was so que big con solo esa that ofrenda with just that one offering nos hizo hijos de Él. made us His children. Dice, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. With one offering made us perfect forever. Pero aquí la cuestión es permanecer. But the thing in here is about staying in Him. Hay un verso que dice en Mateo 24:13, In Matthew 24:13, y el que perseverare hasta el fin, and the one who stays till the end, ese será salvo. that's the one who will be saved.
¿Y quién puede decir algo en contra de eso? Who could say something against that? Por supuesto, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Of course, the one who stays in him, that's the one who will be saved. ¿Por qué? Why? Porque el que es salvo Because the one who is saved persevera hasta el fin. is the one that's going to stay to the end. El que es The salvo one who is saved va a seguir siendo hijo. is going to continue being a child of Hay God. momentos en que caemos. There's moments that we fall. Hay personas que dicen, pues entonces ahora yo soy cristiano, quiere decir que no puedo pecar más o que no voy a caer más en pecado. And they say, I'm Christian, that means I'm never going to sin again or fall. Oye, te tengo una pregunta. Well, I have a question for Hay you. algunos que la conocen, no la conteste. Some of them you know it, but do not answer it. ¿Quién perdió la salvación? Who lost their salvation? ¿Pedro o Judas? Was it Peter or was it? Porque Pedro cometió un pecado grave. Because Peter committed a great sin. Pedro negó al maestro. He said no. He said no to the master. Y la Biblia dice que el que me niegue a mí, yo le negaré delante del And Padre. when he said, if you do not recognize me here, I will not recognize you in front of the Father. Y Judas hizo algo terrible. And Judas said something terrible. Judas entregó a Jesús. He gave Jesus. Entonces, ¿quién perdió la salvación? So ¿Pedro who o was Judas? the one that lost their salvation? La respuesta es sencilla. So what the answer is real simple. Ninguno de ellos perdió la salvación. Neither one of them lost their salvation. Ninguno. None of them. Porque Pedro Because Peter era un hijo de Dios. was a child of God. Y cuando el hijo de Dios le falla a Dios, And when a child of God fails God, se arrepiente. he repents. Hay un dolor en su corazón. There's a pain in his heart. Dice que tan pronto Pedro negó al maestro 3 And ocasiones, then it says when Peter, in three occasions, la frase es la siguiente: the phrase is the following. lloró amargamente. He cried. Le dolió en su It corazón. hurt his heart. He negado a Jesús. Le dolió en su It corazón. hurt his heart. Pero no perdió la salvación, ya él es salvo. He did not lose his salvation. He was already Cuando saved. Satanás iba a tentar a Pedro, When Satan was going to tempt Peter, no podía entrar adentro de Pedro, he could not go in to Peter porque ya estaba el Espíritu de Dios en Pedro. because there the Spirit of God was. Y no pueden haber dos espíritus. There cannot be two spirits. O eres trigo o eres cizaña. Right? Or you're saved or you're not saved. O eres oveja o eres cabrito. Or you're a wolf or you're a sheep. O eres hijo o no eres hijo. Or you're a child or you're not O a eres child. escogido o no eres Or you're escogido. chosen or you're not chosen. El diablo no podía entrar dentro de The devil Pedro. could not get into Lo Peter. único que podía hacer era zarandearlo con He could trigo. only surround him. En cambio, Judas But Judas, nunca perdió su salvación. he never lost his Porque salvation. nunca la tuvo. He never had it. Judas nunca tuvo salvación. He never had salvation. Él era del diablo. He was of the devil. Dice que cuando Satanás vio a Judas, It says when Satan saw Judah, entró en Judas. he went into him. Porque no había Espíritu Santo dentro de Because there Judas. was no Holy Spirit there. No era de Dios. It was not of God. Jesús dice, ninguno de los que me diste se ha perdido. Jesus said, none of the one you've given me, Father, has gotten lost. Solamente uno que ya no va a ser salvo, que es el hijo de perdición, Only one who is the son of perdition. para que la escritura se perdiese. So that the scripture, Entonces, el que permanece so the one that stays es porque es hijo. is because he is a child. El que no The one permanece, who does not stay, quizás dijo, yo confesé a Jesucristo cuando era chiquito. maybe he said, well, I gave my life to God when I was a little kid. No, quizás no lo entendía. Maybe he didn't understand. O pasó al altar Or llorando. maybe he came to the altar crying. ¿Cuánta gente no viene llorando al How altar? many people do not come up here crying? Y cuando se le entrevista ya, And then when you have an interview over there, dice, es que tengo un problema familiar. then he said, no, he said I had a family No se problem." convirtió a Cristo en ese He momento. didn't convert to God at that moment. Pero el que realmente conoce al Señor, But the one who really knows the Father, es imposible se pierda, it's impossible for him to get lost. porque le pertenece a Él. Because you pertain to him. Y el dueño siempre reclama lo suyo. And the owner is always looking for what is his. Cuando estábamos con Bob en Betances el viernes, When we were at Bob in Betances Friday, había un caballo por ahí enredado con una soga. there was a horse who was tied up. Pero yo no sé qué raza es ese caballo. I don't know what breed that horse is. Lo único que yo sé The only thing that I do know es que tiene dueño. is that he has an owner. Y yo no me atrevo a tocarlo. And I do not dare touch him. Porque yo sé que el dueño siempre reclama lo suyo. Because I know that the owner will be coming to look for O him. sea, cuando tú eres de Dios, So when you are of God, Dios te reclama a ti. God looks for you. Es un milagro que ha ocurrido en tu It's a vida. miracle that has happened in your Has life. nacido otra You vez. have been born again.
Por eso hay personas dentro de la iglesia That's why there's people in the church. que ahora no vamos a mirar a nadie porque nadie sabe, We're not going to be looking at nobody because nobody knows. que pueden llevar años en la That you iglesia, could be here years, pero no años en Cristo. but not years in Christ. Ese fue el caso de los que se levantaron en el juicio final, That's what the case that went up to judgment at the end. que dijeron, déjanos entrar al cielo, Said, let us go into heaven. porque en tu nombre hicimos milagros, Because in your name we did many en tu miracles. nombre echamos fuera In your demonios, name we cast out demons. en tu nombre sanamos And we enfermos. healed. Y Jesús les dijo, And Jesus said, apártense de mí, get away from me, hacedores de maldad. doers of Pero escucha esta evil. frase, But escucha esta listen frase. to this phrase. Nunca os conocí. I never knew you. No dijo, apártense de mí, It did not say get away from me. porque ustedes perdieron su Because salvación. you actually lost your salvation. It Dice, apártense de says mí, get away from me. porque ustedes nunca han sido. Because you have never been. Y ese es el caso de los apóstatas en Primera de Juan. And in 1st of John, that's the case of these people. Leemos otra vez el verso 28, Let's read again in verse 28. que dice, It says, hijitos, permaneced en él, it says, and now little children abide in him, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. so that when he appears we may have confidence. Porque otra vez el que permanece es hijo. The one that stays is a child. El que no permanece no es hijo. The one who does not stay is not a child. Mira el verso 19. Look at verse 19. Mira el verso 19. Verse 19. Salieron de nosotros. It says they went out from us. Estaban con nosotros. They were with us. Comían con nosotros. They ate with us. Predicaban con nosotros. Preached with us. Evangelizaban con They nosotros. evangelized with us. Fueron bautizados con They were nosotros. baptized with us. Pero no eran de But they nosotros. were not of us. Porque si hubiesen sido de Because nosotros, if they would have been of us, habrían permanecido con nosotros. they would have continued with us. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. But they went out that it might become plain that they were not all of us. Pero a ti, hijo, joven y padre, But you, children, youth, and elder, lo que te toca es amar los unos a los otros. what you have to do is love one another. A ti, hijo, joven y padre, You, youth, children, and lo elder, que te toca es no amar al mundo. it's not that you, it's that you do not love the A world. ti que eres hijo, joven y padre, Youth, children, and elder, tienes que entender que la unción de Dios está en ti. you have to understand that the anointing of God is on you. Y a ti que eres hijo, joven y padre, And you who are children, youth, and elder, que eres un hijo de Dios, that you are a child of God, permanece stay en él. in Him.